नाजरीन आदाब। मैं हूं आपका मेज़बान शाहनवाज हाशमी और आज मेरे साथ मौजूद हैं मैं हूँ नीतू शर्मा। हम लेकर हाजिर हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम मंजर पस मंजर। मंजर पस मंजर के ज़रिए हम आपको रूबरू कराते हैं दिल्ली और उसके अतराफ़ में होने वाली अदबी, समाजी, सकाफ़ती और सियासी सरगर्मियों से जिनके बाबत आप जानना चाहते हैं। आज की इस कड़ी में हम आपको दिखाएंगे गुज़श्ता दिनों बजट पेश हुआ, उस पर एक छोटी सी रिपोर्ट। इल्मो अदब का गहवारा, जिसे हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, उसकी आर्ट्स फैकल्टी में नए डीन की तकर्रुरी की एक झलक पेश करेंगे। उर्दू अदब का एक दरख्शां सितारा जिसे हम कमर रईस के नाम से जानते हैं, उनके हयात व खिदमात पर भी एक रिपोर्ट पेश करेंगे। और आखिर में उर्दू के अदीबों को खिराज अकीदत भी पेश करेंगे। आइए अब अपने प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं। जी हाँ नाज़रीन, और बिला ताख़ीर आपको लिए चलते हैं ऐवान में, जहाँ गुज़श्ता दिनों हम सब के लिए बजट पेश किया गया और देखते हैं कि इसमें हम सब के लिए क्या कुछ नया है। We will support private entrepreneurship in driving value addition to farmers' produce from the field and from those from allied activities too, like bamboo, like timber from the hedges, and also for generating renewable energy. अन्नदाता क्यों ऊर्जा दाता बना नहीं सकते? अन्नदाता ऊर्जा दाता बनाने के लिए बहुत सारे हमारे प्रोग्राम्स हैं। इस बजट में वज़ीर ख़ज़ाना मोहतरमा निर्मला सीतारमन ने पिछले बजट के मुताबिक इस साल भी अक़लियती उमूर के लिए 4700 करोड़ का बजट पेश किया। हालांकि गुज़श्ता साल बजट में 505 करोड़ का इजाफा किया गया था, जो इस साल नहीं किया गया। अलबत्ता इस साल वज़ीर आज़म की जानिब से मुल्क में अक़लियतों के फ़लाह व बहबूद के लिए चलाए जाने वाले मंसूबों के यकसा नफाज पर ज़्यादा तवज्जो दी गई है और इस जानिब ज़्यादा ज़ोर दिया गया है कि गुज़श्ता बरसों में जिस तरह बजट लैप्स होता रहा है, उसे देखते हुए मंसूबों के अमल दर आमद में तेज़ी लाई जाएगी। This government, Speaker Sir, has supported and encouraged women entrepreneurship through various schemes such as Mudra, Stand Up India, Self-Help Group Support, and so on. In order to further encourage women enterprises, I propose to expand the Women SHG Interest Subvention Program to all districts in India. वज़ीर आज़म ने जैसा कि नई काबीना की तश्कील में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की यकीन दहानी कराई है, इससे उम्मीद की जा सकती है कि मदारिस, मकातिब और स्कूली तालीम में अक़लियती तबक़े ख़ुसूसन मुस्लिम बच्चों के रोशन मुस्तक़बिल के लिए नई राहें खुलेंगी। तालीमी व माशी बाख्तियार कारी, ज़हानती तरक्की और ख़ुसूसी ज़रूरियात की फ़राहमी पर वज़ीर आज़म ने ख़ास तौर पर ज़ोर दिया है। अक़लियती उमूर के वज़ीर मुख्तार अब्बास नक़वी ने पेश किए गए बजट पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने यकीन दिलाया कि बजट में तरजीही तौर पर तालीम, एम्पावरमेंट और एम्प्लॉयमेंट जैसे अहम मंसूबों पर तवज्जो दी जाएगी। यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी लेकर चराग जलता है। नीतू, आपने देखा कि हमारी हुकूमत अवामुन्नास के लिए किस तरह कोशा रहती है और वो उनकी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि अवाम के हर तबके का ख़याल रखा जाए। हर तबके के लिए उन्होंने बजट में कुछ न कुछ पेश किया और हमें भी यकीन है और शायद आपको भी यकीन होगा कि इस बजट से अवाम को फ़ायदा पहुँचेगा। बिल्कुल सही फरमाया आपने शाहनवाज, क्योंकि हमारा मुल्क जो है वो कसरत में वहदत रखता है। अगर आपके अक़दामात से सभी खुश हों तो इसके दो ही मतलब अख़ज़ किए जा सकते हैं, एक तो कोई भी खुश नहीं है और या फिर आप किसी के ज़ेरे असर हैं। और हमारे मुल्क की यही तो खूबी है कि यहाँ हर इंसान अपने ख़यालात
और अपने बोलने की आज़ादी का फ़ायदा उठा सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने नीतू साहिबा कि कई बार ऐसा होता है कि बजट से कुछ तबके ऐसे हैं जो खुश नहीं होते हैं, या हुकूमत के कई अक़दाम ऐसे होते हैं जिनसे हमें खुशी नहीं मिलती है। तो ऐसे मौके पर हम अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं। और देखिए कि तारीख़ गवाह है कि जब भी कोई अमल होता है या जब भी कोई फ़ैसला आता है तो वो अपने साथ कुछ सवालात भी लेकर आते हैं। तो मुमकिन है कि ऐसे में भी कुछ लोगों ने सवालात भी किए हैं। तो शाहनवाज़, अब हम आपको ले जा रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी। क्या कोई ख़ास बात? आप सवाल बहुत पूछते हैं, तो चलिए पहले एक शेर सुन लीजिए। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बां की है। तो जनाब, ऐसा ही हुआ है कि जब से दिल्ली यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में आया है, तब से लेकर आज तक उर्दू के एक ही प्रोफेसर आर्ट्स फैकल्टी के डीन मुकर्रर हुए थे। गुज़िश्ता दिनों उनके बाद एक और प्रोफेसर ने आर्ट्स फैकल्टी के डीन का ओहदा संभाला है। नीतू, आपकी मुराद प्रोफेसर इर्तज़ा करीम से है, जिन्होंने गुज़श्ता दिनों दिल्ली यूनिवर्सिटी के डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स का ओहदा संभाला है। तो आइए अपने नाज़रीन को भी वहाँ लेकर चलते हैं। तो आज उन्हें डीन का ओहदा दिया गया है और उन्होंने आज चार्ज लिया है। मैं उन्हें दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि उनकी इंतज़ामी सलाहियतों का फ़ायदा फ़ैकल्टी को और ख़ुसूसन शोबा उर्दू को होगा। प्रोफेसर इर्तज़ा करीम मौजूदा वक्त में एक ऐसी शख्सियत हैं जिनसे पूरी दुनिया वाकिफ़ है। एक बेहतरीन उस्ताद के साथ साथ उर्दू के तालिब इल्मों के लिए एक आइकॉन की हैसियत रखते हैं। उन्होंने ज़िंदगी के वो तमाम रंग देखे हैं जो किसी इंसान मुजर्रब और पुख्ताकार शख्सियत में तब्दील कर देता है। मैं प्रोफेसर इर्तज़ा करीम साहब को डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी तकर्रुर होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। प्रोफेसर इर्तज़ा करीम उर्दू ज़बान और अदब का एक मारूफ़ नाम है। वो इससे कबल कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। उनकी तंज़ीमी सलाहियतों को उर्दू के अदबी हलकों ने बहुत सराहा है। यही वजह है कि शख्सियत साजी का जज्बा उनमें कूट कूट कर भरा हुआ है और ये सिफत उनके बुलंद अखलाक से नुमाया है। नस्र निगारी में साहिब तर्ज नक़ाद के तौर पर वो अपनी शिनाख्त कायम कर चुके हैं और दो टोक कहने में कोई झिझक महसूस नहीं करते। मैं उनके लिए एक शेर कहना चाहूँगा। मुझे शायरी में दिलचस्पी है और सैयद मंज़र का शेर है। उनकी शख्सियत पे बहुत ही मौजू आ रहा है कि एक जुए 100,000 तेरा हर क़याम है, एक जुए 100,000 तेरा हर क़याम है, तू पेश रवे रफ्त तुझे फासलों से क्या। तो मुझे पूरी उम्मीद है, मुबारकबाद के साथ मैं ये उम्मीद भी लगा रहा हूँ कि जो शख्सियत उनकी पहले से रही है वो आगे भी इसी तरह से रहेगी और ये हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है। गुज़श्ता रोज़ हिंदुस्तान के मायानाज दानिशगाह दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली में फैकल्टी ऑफ डीन के ओहदे पर उनकी तकर्रुरी उनकी इल्मी और अदबी खिदमात का बेन सबूत है। उनके बारे में बताना ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि उनका जो जहन रहा है हमेशा तख्लीकी रहा है, क्रिएटिव माइंड रहा है और जाहिर है आज वो डीन हो गए हैं। ये उर्दू डिपार्टमेंट के लिए और ख़ास के पूरे मुहिबान उर्दू के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की तारीख़ में उर्दू असातिज़ा में प्रोफेसर इर्तज़ा करीम दूसरी काबिल लिहाज शख्सियत हैं जिन्होंने बतौर फैकल्टी ऑफ डीन का अपना ओहदा संभाला है। बेहद खुशी है कि हमारे शोबे उर्दू के प्रोफेसर इर्तज़ा करीम साहब दिल्ली यूनिवर्सिटी के आर्ट फैकल्टी के डीन मुकर्रर हुए हैं। सबसे पहले मैं इर्तज़ा सर को बेहद मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने डीन का ओहदा संभाला है। और उनकी शख्सियत के बारे में अगर कहा जाए तो वो हमेशा से ही बहुत मुतहर्रिक रहे हैं और जाने ही जाते हैं। उसके अलावा मुल्क गिर सतह पर उर्दू का सबसे बड़ा उर्दू इदारा कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के एक अरसे तक वो डायरेक्टर रहे और इस दौरान उन्होंने कौंसिल के दायराकार को मज़ीद वुसअतों से हमकिनार किया। उनकी आदत भी रही है कि हर स्कॉलर की बात वो सुनते हैं, उनकी मदद करते हैं। तो जो दिक्कत हम लोगों को आती थी पहले कागज़ी कार्रवाई में
हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो इस पे ध्यान देंगे और स्टूडेंट के लिए कुछ भला करेंगे फिर से। करीम साहब का ये भी कहना है कि हम स्टूडेंट्स के लिए काम करेंगे, तलबा के लिए काम करेंगे, जो हमारा पहला और सबसे पहला काम होगा। वो तलबा को, स्टूडेंट्स को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम जो है हम वो नहीं आने देंगे। उनके सारे काम टाइमली होंगे, टाइम पर होंगे, वक्त पर होंगे, यही उनका विज़न है। शाहनवाज, इस रिपोर्ट को देखकर मुझे उर्दू के एक और शख्सियत याद आ रहे हैं। जी, वो कौन? मेरी मुराद प्रोफेसर कमर रईस से है। जी हाँ, कमर रईस साहब का भी ताल्लुक़ दिल्ली यूनिवर्सिटी के उर्दू डिपार्टमेंट से ही रहा है, मगर उन्होंने अपनी ज़िंदगी में वो कारहाए नुमाया अंजाम दिए हैं जिसे रहती दुनिया कभी फरामोश नहीं कर सकती। तो नीतू, आइए नाज़रीन के साथ आपको भी दिखाते हैं उनके हयात और ख़िदमत पर मबनी ये छोटी सी रिपोर्ट। कमर रईस, जिनका असल नाम मुसाहिब अली था, 12 जुलाई 1932 को यूपी के शाहजहांपुर में पैदा हुए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमए और एलएलबी किया, फिर पीएचडी की डिग्री हासिल की। 1959 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के शोबा-ए उर्दू में लेक्चरर, फिर रीडर, प्रोफेसर हुए। प्रोफेसर कमर रईस साहब का ताल्लुक़ शोबा-ए उर्दू दिल्ली यूनिवर्सिटी से रहा। वो यहाँ सदर शोबे उर्दू भी रहे। उन्होंने ज़िंदगी भर उर्दू अदब और ज़बान की खिदमत अंजाम दी। वो दिल्ली उर्दू एकेडमी के वाइस चेयरमैन की हैसियत से भी उन्होंने अपनी खिदमत अंजाम दी। हुकूमत हिंद ने उनकी पूरी जो खिदमत थी उर्दू अदब और ज़बान के ताल्लुक़ से, उनके हवाले से उनको ताशकंद में अपना एक सफ़ीर की हैसियत से भी वहाँ भेजा। यूँ भी अगर देखा जाए तो प्रोफेसर कमर रईस साहब ने ताशकंद और इसके रवाबित को, हिंदुस्तान के जो सकाफ़ती रवाबित हैं, उनको मुस्तहकम करने में उन्होंने बड़ा कलीदी रोल अदा किया। कमर रईस तरक्की पसंद तनकीद का एक अहम नाम है। वो एक खुश मिजाज और बेहद संजीदा कारी व नाक़िद थे। प्रोफेसर कमर रईस साहब को जो चीज़ ज़िंदा रखेगी वो है उनकी तनकीद, और तनकीद भी वो जो उन्होंने साइंटिफिक और मार्क्सी और तरक्की पसंद नुक्ता नज़र को सामने रख कर लिखी है। उन्होंने जब किताब लिखी उस पर तलाश व तवाज़ुन के नाम से, जिनमें मज़ामीन का मजमुआ है, या उनका जो पीएचडी का मकाला रहा उर्दू नावल प्रेमचंद बहैसियत नावल निगार, आज भी वो उनका तहक़ीक़ी मकाला एक संग मील की हैसियत रखता है प्रेमचंद के हवाले से। उन्होंने प्रेमचंद पर पहला काम किया जो उर्दू और हिंदी अदब में बहुत अहम है। ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से प्रोफेसर इर्तिज़ा करीम ने कुछ इस तरह रोशनी डाली। तो मैंने एक जुमला कहा था उस ज़माने में, शायद उनके इंतकाल के फ़ौरन बाद कोई ताज़ियती नशिस्त हुई थी उसमें, कि वो कलम के कमर थे और अदब के रईस थे, जब ही वो कमर रईस बने। लेकिन कमर रईस के पीछे एक बड़ी लंबी कहानी है जिसको मुख्तसरन यूँ बयान किया जा सकता है कि आज तक किसी मर्द ने अपने आप को महबूबा या बीवी के नाम से मंसूब नहीं किया है। आम तौर पर शादी के बाद औरतें अपने शौहर का नाम जोड़ लेती हैं, लेकिन प्रोफेसर कमर रईस साहब ने बिल्कुल एक नई बुनियाद डाली, और शायद पहली और आखिरी एक मिसाल कमर रईस साहब की मिलती है कि उन्होंने अपने जो उनका नाम था मुसाहिब अली ख़ां, उसको बिल्कुल किनारे कर दिया और एक नया नाम क्वाइन किया अदब के हवाले से। वो अपना नाम कमर रईस उन्होंने लिखा और रखा। असल में अलीगढ़ में जब वो पढ़ते थे और लखनऊ जब उनका आना जाना था, तो कमर नाम की कोई ख़ातून थी जिनसे उनकी मोहब्बत थी और बहुत वालिहाना लगाव था उनसे, लेकिन माँ बाप शादी के लिए तैयार नहीं हुए थे। उनकी शादी बाद में जो है रईस ख़ातून से हुई, तो उन्होंने अपनी महबूबा का नाम जो लिया वो कमर, और रईस ख़ातून से लिया रईस, और दोनों को मिला करके उन्होंने एक नया नाम कायम किया कमर रईस, और वही नाम वो ज़िंदगी भर लिखते रहे। उनकी ज़िंदगी के कई पहलू ऐसे हैं जिनके मुतालिक शोबा उर्दू के असातिज़ा ने अपने ख़यालात पेश किए। कमर रईस साहब मेरे उस्ताद रहे हैं
اور یہاں جب میں 1992 میں طالب علم کی حیثیت سے آیا ایم اے میں، تو وہ ہمیں افسانے اور ناول پڑھایا کرتے تھے. بعد میں ایم فل میں انہوں نے ہمیں تنقید بھی پڑھائی. قمر صاحب جب رشید احمد صدیقی کی نگرانی میں پی ایچ ڈی کر رہے تھے تو اپنا پہلا باب لکھ کر ان کے سامنے لے گئے، اور ظاہر ہے کہ دنیا جانتی ہے کہ قمر رئیس صاحب کا تعلق ترقی پسند تحریک سے رہا ہے، اور رشید احمد صدیقی کو ترقی پسند تحریک بالکل پسند نہیں تھی. ترقی پسند ادب پہ انہوں نے باضابطہ ایک طویل مضمون بھی لکھا ہے جو اس کے خلاف ہے. قمر رئیس کا پہلا جو باب تھا انہوں نے دیکھا، اور بہت دیر تک دیکھنے کے بعد انہوں نے قمر رئیس سے کہا کہ قمر، یہ پاؤں سے لکھنے کا فن تم نے کیسے ایجاد کیا؟ ظاہر ہے کہ قمر رئیس صاحب کی تحریر بہت ہی ناقص تو نہیں ہم کہیں گے اسے، کہ وہ اس طرح کی تھی کہ جیسے پڑھنے میں نہیں آتی تھی. اسی طرح کا ایک واقعہ یہ ہے کہ قمر رئیس صاحب نماز کے پابند نہیں تھے، لیکن ایک بار عیدگاہ میں قمر رئیس کو رشید احمد صدیقی صاحب نے دیکھا، تو دیکھنے کے بعد انہیں گلے لگایا، اور برجستہ ان کی زبان سے ایک جملہ نکلا کہ قمر، میں تمہیں ترقی پسند سمجھتا تھا لیکن تم تو معقول آدمی نکلے. قمر رئیس کا تعلق چونکہ شعبہ اردو دلی یونیورسٹی سے تھا، جموں سے جب ہم دلی میں منتقل ہوئے تو یہاں آ کر ہم نے دیکھا کہ کوئی ایسی ادبی محفل، کوئی ایسا ادبی جلسہ جو ہے وہ اس میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جہاں قمر رئیس صاحب کا نام نہ لیا جائے یا قمر رئیس صاحب کے حوالے سے بات نہ کی جائے. اور ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارا تعلق اس شعبے کے ساتھ ہے جس شعبے کے ساتھ پروفیسر قمر رئیس صاحب جو ہیں ایک مدت تک وابستہ رہے، اور یہاں انہوں نے بہت محنت کی ادب کے حوالے سے، اور ان کے جتنے شاگرد ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ شاگرد بھی قابل مبارکباد ہیں کہ جنہوں نے ان کے ساتھ کام کیا یا ان کے سامنے جو ہے وہ زانو ادب تہہ کیا. تو میں قمر رئیس صاحب کی روح کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی روح کو اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ان کے کارناموں کو یاد کرتے ہوئے ان کے ہی شاگرد پروفیسر ارتضیٰ کریم نے کہا، کسی بھی استاد کے لیے ایک بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ایک تو وہ جو اس کی تحریریں ہوتی ہیں جو یاد رکھی جاتی ہیں، اور دوسرے وہ کچھ نفس بھی ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو چلتے پھرتے نظر آتے ہیں. یعنی میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پروفیسر قمر رئیس صاحب نے اپنے اتنے شاگرد پیدا کیے ہیں، ان کے اتنے شاگرد اور ہونہار شاگرد ہیں اس وقت بھی موجود، جو چلتے پھرتے سمجھیے ایک طرح کی وہ کتابیں ہیں، اور وہ ادب کا ان کا پورا سرمایہ ہے جو قمر رئیس صاحب کی دین ہے. تو یہ ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے پروفیسر قمر رئیس صاحب کا. ایسے استاد اب شاذ و نادر ہی ملتے ہیں. مجھے امید ہے کہ ہم لوگوں کے اندر بھی ایسی کوئی صفات آ جائیں کہ ہم لوگ اپنے ایسے شاگرد پیدا کریں. کتابیں تو اپنی آپ کی سرمایہ ہیں ہی ہیں، لیکن کتابوں کے علاوہ اگر چلتی پھرتی کتابیں بھی آپ بنا دیں اور پیدا کر دیں، یعنی شاگرد کی شکل میں ایسے استاد بنا دیں، تو یہ سمجھیے بہت بڑا کنٹریبیوشن، بہت بڑا تعاون ہوتا ہے. دہلی یونیورسٹی کے اسکالر نے کہا، ان کا سب سے بڑا کام یہ تھا کہ جو ہماری گنگا جمنی وراثت ہے اس کے جو علمبردار تھے منشی پریم چند، ان پہ پہلا کوئی کام اردو میں ہے قمر رئیس صاحب کا ہے. پروفیسر قمر رئیس اس دور میں یہ اس کام کو کر گئے ہیں جس دور میں اردو والے یا ہندی والے اس کو سوچنا بھی نہیں سمجھ رہے تھے، اس پہ کوئی ان کی سوچ نہیں تھی. تب انہوں نے منشی پریم چند پہ انہوں نے پہلا کام کیا. یہ ہندوستان کا پہلی پی ایچ ڈی ہے جو قمر رئیس صاحب کے دوارا کی گئی ہے. قمر رئیس کی یہی خوبی ہے کہ وہ عصری مسائل کو نظر انداز نہیں کرتے ہیں، اور نہ ہی سماجی اثرات، انفرادی تجربے، ذات کی پیچیدگیوں اور فنی تہداریاں، یہ ساری باتیں ان کے یہاں ادبی تخلیق کے حسن کی علامت ہیں. پروفیسر قمر رئیس صاحب بڑے دانشور، بڑے محقق، بڑے نقاد، بہت اچھے استاد کہے جاتے ہیں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک بہت اچھے انسان تھے، اور ان کی انسان دوستی اس پائے کی تھی کہ بلا تفریق ہر طالب علم ہو، استاد ہو، انسان ہو، ان سے محبت کرتے تھے. میں جواہر لال نہرو یونیورسٹی کا طالب علم رہا، لیکن اکثر ان سے ملاقات رہتی تھی اور ان سے فیضیاب ہونے کا شرف حاصل رہا ہے. ان سے ملاقات کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ اردو کے کم اساتذہ ایسے ہیں کہ جن کو دوسری زبانوں سے بھی اتنی دلچسپی ہو جیسے خود انہیں
جیسے لوک ادب سے بہت دلچسپی تھی، جیسی ان کی اردو تھی مجھے لگتا ہے کہ ویسے ہی ان کو انگریزی پر بھی دسترس حاصل تھا، ویسے ہی کئی غیر ملکی زبانیں بھی وہ جانتے تھے. جیسے مجھے لگتا ہے کہ رشین لٹریچر جتنے اچھے سے انہوں نے سمجھایا، ان سے جب بھی ملاقات ہوئی، یا جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ ازبکستان میں وہ رہے کلچرل کوآرڈینیٹر کی حیثیت سے، ڈائریکٹر کی حیثیت سے، اور ان کے وہاں ہونے سے اردو زبان کو جتنا فائدہ پہنچا، اور اردو میں رشین لٹریچر ہو، ازبک لٹریچر ہو، یا بابر سے متعلق ان کی خود کتاب جو ہے اردو میں، تو اس طرح کے لٹریچر جو ہمارے سامنے آئے، تو یہ ان کی صرف علم دوستی نہیں بلکہ زبان سے جو محبت تھی، اور اردو کو رچ کرنے کا، اردو کو اور زیادہ سے زیادہ مواد دینے کا جو ان کا جذبہ تھا، اور وہ مستقبل اپنے بچوں میں دیکھتے تھے، اپنے طالب علموں میں دیکھتے تھے، اپنے اساتذہ کے بجائے وہ طالب علموں کو زیادہ فوقیت دیتے تھے. یہی وجہ ہے کہ جیسے ان کا اردو میں لوک ادب کتاب ہے، اس کو پڑھیں تو وہاں ہمیں ترقی پسندی بھی ملتی ہے، ہمیں اپنے زمین سے جڑنے کی، اپنے زمین سے وابستہ ہونے کی تحریک بھی ملتی ہے، اور انسان کو پہچاننے کا جذبہ بھی ملتا ہے اور سبق بھی ملتا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ جس ادارے میں بھی رہے، اس ادارے کو بہت اعلیٰ مقام پر پہنچایا. ان کا یہی نظریاتی توازن انہیں اپنے زمانے میں ممتاز کرتا ہے. قمر رئیس نام کا یہ تابندہ ستارہ 12 جولائی 1932 کو طلوع ہوا اور 29 اپریل 2009 کو اس دنیا کو الوداع کہہ گیا. ڈی ڈی اردو ان کے ادبی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں خراج عقیدت پیش کرتا ہے. شکریہ شاہ نواز، آپ نے ہمیں پروفیسر قمر رئیس کے متعلق اتنی جانکاری مہیا کرائی. دیکھیے، ہم بھی اپنے ناظرین کے سامنے جب اپنا پروگرام منظر پس منظر پیش کرتے ہیں تو ہمارا ارادہ اور ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے ناظرین کی جانکاری میں یا ان کے معلومات میں اضافہ کریں، اور دیکھیے ہم کر رہے ہیں. جی بالکل. شاہ نواز، وقت تو اجازت نہیں دے رہا، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کچھ بھول تو نہیں رہے ہیں؟ نہیں، بالکل ہم نہیں بھول رہے ہیں. ہم اپنے پروگرام کے آخر میں اردو ادب کے فنکاروں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور آج بھی اپنے ادیب کو ہم خراج عقیدت پیش کریں گے. تو لیجیے ملاحظہ کیجیے. ڈاکٹر صدیق مجتبیٰ کی پیدائش 8 جولائی 1931 کو ریاست جھارکھنڈ کی راجدھانی رانچی میں ہوئی تھی. ان کا اصل نام صدیق احمد گتی تھا. وہ بنیادی طور پر غزل کے شاعر تھے، مگر انہوں نے نظمیں بھی بہت کہی ہیں. 2014 میں وہ اس دنیا کو چھوڑ گئے. ہم ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. ہم کتنا بھی چاہیں شاہ نواز، وقت کے آگے سب جو ہے رک جاتا ہے نا؟ جی. اب ہم چاہتے بھی رہیں کہ ہمارا سفر یوں ہی چلتا رہے، لیکن وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا. تو آپ جانے سے پہلے ہمیشہ کچھ نہ کچھ کہتے ہیں نا ہمارے ناظرین سے. جی نیتو، صحیح فرمایا آپ نے. ہم اپنے ناظرین سے گزارش کرتے ہیں اور آپ سے بھی عرض کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں صرف اپنے ٹی وی سیٹ پہ ہی نہیں دیکھ سکتے، بلکہ اس کے علاوہ بھی دوسرے پلیٹ فارم پر بھی آپ ہم سے مل سکتے ہیں، جڑ سکتے ہیں، اور وہاں بھی اپنے خیالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں. جیسے کہ یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک، ٹویٹر وغیرہ اہم ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ ہمیں کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں یا اپنے خیالات ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ہمیں خصوصی طور پر میل بھی کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو کچھ نہیں کرنا ہوتا ہے، بس آپ کو میل کھول کر کے ایک میل ٹائپ کرنا ہوتا ہے، اور ہمارا میل آئی ڈی ہے ddurdufeedback@gmail.com. میل آئی ڈی پھر سے سن لیجئے. ہمارا میل آئی ڈی ہے ddurdufeedback@gmail.com. اس میل آئی ڈی پر آپ اپنے خیالات، تصورات اور آپ اپنے مشورے بھی ہم سے شیئر کر سکتے ہیں، ہم تک بھیج سکتے ہیں. تو ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبانوں نیتو شرما اور شاہ نواز ہاشمی کو اس امید کے ساتھ کہ اگلی کڑی میں پھر کچھ منظر اور اس کے پس منظر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضری ہوگی، آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ہم دونوں کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.